they are more educated than the men community who is here. So it's a good news. I must not say this is a bad news, but this is a good news कि women जो घर की सरबराह होती हैं, जो घरों में होती हैं, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी, और ये बहुत important है, क्योंकि women are actually the, I would say, the cradle of civilization, क्योंकि आप ही की गोद में जो है वो मुस्तकबिल जो है वो परवान चढ़ता है, और उसको जो कुछ सिखाना है वो आप लोगों ने सिखाना है. तो यहाँ ये भी बात हुई कि लैंग्वेज बैरियर जो दो नस्लों के दरमियान आ रहा है उसको कैसे दूर करना है, क्योंकि जो आपके बच्चे यहाँ, आप तो आ गए, ठीक है जी, आप आ गए, आप यहाँ रह पड़े, अब आपके जो बच्चे हैं वो तो जा रहे हैं इटालियन स्कूल्स में, वो मिल रहे हैं इटालियन बच्चों से, तो हो क्या रहा है, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर इटालियन एंड मोर कन्वीनियंट इन इटालियन लैंग्वेज. तो अब वो तो इटालियन लैंग्वेज में कन्वीनियंट होते जा रहे हैं, और आपके दरमियान आप उनसे नहीं समझ पा रहे कि क्या बात हो रही है, ठीक है. तो ये भी जो लैंग्वेज बैरियर जो क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आप उनके दोस्तों की जबान नहीं समझते, आप उनके जो है वो जिन लोगों से मिल रहे हैं उनको नहीं जान पा सकते, ठीक है जी, क्योंकि वो तो इटालियन है. So that is why Pakistani women are encouraged to learn Italian language. This is not only necessary for work, but it is necessary for your home, for your society, and for your work as well. ठीक है जी. तो ये क्या है कि इटालियन लैंग्वेज निहायत जरूरी है. बजाय ये नहीं सोचें कि जी मैं तो घर बैठी हुई हूँ, मैंने काम नहीं करना तो मैंने नहीं सीखनी, ठीक है. आपने फिर भी सीखनी है इटालियन लैंग्वेज, क्योंकि आपने अपने बच्चों का ध्यान करना है, ठीक है. आपने अपने सोसाइटी में देखना है कि वो किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं, उनके दोस्त किस तरह के हैं, उनकी सोच के क्या हालात के हैं, उनको घर लाना है, उनके घरों में जाना है, यहाँ पे बच्चों के स्कूलों के साथ राब्ता रखना है, हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ. कभी आप बीमार हैं, अब डॉक्टर का तो और इंसान का तो 24 दामन का साथ है जी, जाना आना रहता है, तो उनका हमें पता होना चाहिए. सो हाउ वी कैन डू दिस ऑल, ये यहाँ पे रहते हुए इटालियन लैंग्वेज के थ्रू हो सकता है. और ये ऑर्गेनाइजेशंस आपको बता रही है कि ये स्पेशल क्लासेस पाकिस्तानियों के लिए और फॉरेन कम्युनिटीज के लिए अरेंज करती हैं. तो जो भी इसमें अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हो, कोई लेना चाहें, तो डेफिनेटली लेट अस नो, तो हम आपको हेल्प करेंगे. आपके जो मैंने बताया, हमारी कम्युनिटी का जो कम्युनिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो विंग है इस काउंसलेट का, that will help you to go to the institutions where you can learn Italian language with other Pakistani women. So उनके साथ आप socialize भी कर सकती हैं, आप उनके साथ बैठ के इटालियन लैंग्वेज भी सीख सकती हैं, और बहुत कुछ और जो है ना वो उससे आप फायदा उठा सकती हैं. So this is something I think very useful. मेरा ख्याल है कि today we all learned something, and there is a lot of scope to learn more. So be ready to learn more and contribute more and earn more for your own self and your families. ठीक है जी. तो आई थिंक सो कि आप जो है वो मजीद यहाँ पे आपको हेल्प हुई है. इसके बावजूद आई ओपन द फ्लोर फॉर एनी क्वेश्चन, कि अगर कुछ अब मजीद मालूमात आप राइट नाउ इसी वक्त में हासिल करना चाहते हैं, कोई आपके सवाल आते हैं, तो आप जरूर करें. इस वक्त हमारे पास एक्सपर्ट राइट नाउ मौजूद हैं, वो आपको इसी वक्त जवाब दे सकते हैं. और अगर इसके अलावा है तो वही बात है कि हमारी ऑफिस यहाँ मौजूद है, जिस वक्त भी देर चाहे आप लोग रजू करें और आप जो है वो हमसे मजीद मालूमात जो है वो हासिल करें. So I think we can conduct if there any further discussion or question, anybody would like to say something. जी जनाब. Just please stand up and you can know more information about INAS. You want to know? जी मैं चाह रही हूँ कि एब्रेशन टू वर्डबट पाकिस्तानी कम्युनिटी का इनका ऑफिस वहाँ पे है सेक्शन में. अच्छा जी. तो there is a question जी कि if INAS is present in other cities, yes please. Yeah, sure. We are in Brescia. We have two offices in Brescia, and there are the requirements up here. You can take the flyers over there below the office. We have 75 offices in all Lombardia. नॉर्मली इनास जो से पत्रोनाती उसके ऑफिसेज जो से चीजल के स्ट्रक्चर हैं उनके पास मिल जाते हैं. जिस तरह के बताया कि 75 ऑफिसेज लोम्बार्डिया में सिर्फ, तो ये पूरे इटली में जो से चीजल के ऑफिसेज हैं वहाँ पे पत्रोनाती के ऑफिसेज हैं. ओके. तो एक चीज तो ये रही कि जी पत्रोनाती जो कि एक आपके हेल्प गाइड ऑफिसेज हैं, जो कि आपको मुख्तलिफ सोशल राइट्स के लिए गाइड करते हैं और आपको बताते हैं पेंशन के, हेल्थ के और डिफरेंट इश्यूज के मुतालिक आप इनके पास जा सकते हैं. और इवन आई थिंक कि किसी हद तक जो भी आप लोग इससे जोड़ोज हैं या उसके मुतालिक भी आप मालूमात ले सकते हैं वहाँ पे.
تو ان کے آفیسز میں بھی آپ کو ان کاس کے جو ہے وہ ہیلپ مل سکتی ہے. اور چیزل ٹریڈ یونین کے بھی جو آفیسز ہیں تو وہاں پہ بھی سیم یہی معلومات اور ہیلپ آپ کے لیے اویلیبل ہوگی. ان کی جو ہے نارمل موسٹ آف دا سروسز آر جو ہے وہ فری ہیں, لیکن تھوڑی سی بالکل معمولی سی کچھ چیزوں کی فیس ہے, وہ بالکل ایسے ہی ہے, وہ بہت زیادہ افورڈیبل ہے, 10-20 یورو کے برابر فیس کچھ معاملات میں ہے, لیکن زیادہ تر جو سروسز ہیں وہ فری ہیں. اور یہ معلومات جو ہے یہ آپ کو یہ دے سکتے ہیں کہ یہ ہر شہر میں موجود ہے. So 75 offices in Lombardy, you told us? Okay. So we have 75 offices of INAS in Lombardy only. Fine. They are present throughout the Italy, if I am not wrong. Jaksa and all other speakers who spoke before me. And I would first of all like to appreciate all Pakistani women, the success stories who are here today. And some of them were not here, and we heard them from our from different videos that were working here in different environment, in different cultures, and still surviving and contributing whatever their efforts can be for the Pakistani community and society here. So I appreciate Abda, I appreciate Iram, I appreciate other ladies who are sitting today and attending this workshop as well. Because this is a multilingual workshop, so I would like to, I may be speaking in both of our languages because this is the target group for today's workshop is empowerment of Pakistani women and empowerment of Pakistani society as a whole, Pakistani community as a whole, Pakistan diaspora as a whole, which is present in Italy. I also thank Chisel and to ISCOS and INAS. These are the organizations which are helping Pakistani community as well as other communities, foreign communities here in Italy to know about their rights, to know how they can work here, to know how they can live here, and to know how they can contribute and gain for themselves the daily earnings and everything here in Italian societies. So I'm very glad that today these organizations arranged this event with us here. They are present and they remain in touch with us. So all those Pakistanis who are today listening to me or where our voice can go must know that Pakistan Consulate remain a focal point for all Pakistani women, for Pakistani men, students, girls, children, everybody, to help out in all their troubles and issues. تو تھوڑا سا میں آپ لوگوں سے اپنے پاکستانی کمیونٹی سے بات کروں گی. یہ آج جو ہم نے آپ کے لیے ارینج کیا یہ ایک بہت خاص ایونٹ ہے. یہ اس لیے ارینج ہم نے کیا ہے تاکہ ہمارے آپ سب کے رائٹس کا بھی آپ کو پتہ چل سکے اور جو رائٹ اینڈ لیگل ویز ہیں ٹو سیٹل ڈاؤن, ٹو ورک اینڈ ٹو لیو ان اٹلی, وہ آپ کو جو ہے وہ پتہ چل سکیں اور اس کے لیے آپ کو ایک پلیٹ فارم مل سکے اور آپ کو پتہ چلے کہ ہاؤ یو کین اف یو آر کنفیوزڈ اور ایسی جگہوں پہ آپ نہ جائیں جو آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو سرکاری ادارے ہیں, ٹھیک ہے جی, جو اٹلی کے سرکاری ادارے ہیں, جو اٹیلین آرگنائزیشنز ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ کے کسی بھی قسم کے نقصان سے جو ہے وہ آپ کو بچا سکتے ہیں. تو جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کی سوسائٹیز میں جہاں بہت سارے فارنرز ہوتے ہیں وہاں ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے وقت اور آپ کی جو ہے وہ جو پیسے اور اس کے ضیاع کا باعث ہو سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ انسان انہی جگہوں پر جائے اور انہی لوگوں سے رابطہ کرے جو کہ انہیں صحیح اور ایکوریٹ انفارمیشن ہے. تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ آرگنائزیشن جن کا آج آپ سے ہم نے تعارف کروایا ہے, ISCOS, INAS اور چیزل, یہ جو ہیں یہ رائٹ آرگنائزیشنز ہیں ویئر یو شوڈ گو ٹو آسک دا کوسچنس, ٹھیک ہے, جہاں آپ جا کے اپنے سوال رکھ سکتے ہیں, اپنی پرابلم رکھ سکتے ہیں اور آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں کونسلیٹ جنرل آف پاکستان کے پاس کہ ہم آپ کو ان تک پہنچائیں یا جہاں ان کے آفیسز ہیں ادھر آپ خود رابطے کر سکتے ہیں. انہوں نے ابھی آپ کو بہت مختصر معلومات دی ہیں. یہ معلومات جو ہیں یہ مختلف بروشرز کی شکل میں جو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے وہ بھی اس وقت اس کمرے میں بھی موجود ہے اور ان کی ویب سائٹس پہ بھی موجود ہے. اور مزید انفارمیشن اگر کسی کو بھی چاہیے ہو تو وہ آپ لوگ کونسلیٹ سے یہاں ہمارے کمیونٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور سٹاف سے رابطہ کر سکتے ہیں,
Consulate General of Pakistan has a full-fledged community welfare wing, and we have community welfare staff, and currently this is being led by Vice Consul Ahmed Waleed, and we have Assistant Salma who is present here to look after all women, and people can approach them. آپ لوگ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں اپنے ایشوز کے لیے. اپنے کمیونٹی میں آپ چکے ہیں اور یہ کمیونٹی ویلفیئر کا ہمارا ونگ ہے, تو کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو جو صحیح لوگ ہیں ان تک پہنچا دیں گے تاکہ آپ مزید اپنے رہائش کو اور کام کو یہاں پر آسان بنا سکیں. تو یہ بیسکلی جو ہماری آج کی ورک شاپ تھی اسی لیے ٹارگیٹڈ تھی کہ اس کے علاوہ یہی کہ ہماری جو پاکستانی ویمن ہیں, خواتین ہیں, انہیں سامنے آنا چاہیے. آپ نے ابھی سنا یہاں پہ کچھ اسپیکرز نے آپ کو بتایا کہ بہت انٹرسٹنگلی یہ بات ہے کہ اکثریت جو پاکستانی خواتین. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. اینڈ ناؤ وی وڈ آسک آور گیسٹ اینڈ دوز ہو آر پریزنٹ ہیئر to enjoy a little bit of refreshment and interact with each other a little bit more, and if they want to know more from each other. Thank you very much. Thank you very much.